Itu kayaknya rumah penduduk ya. Nih guys, nggak tahu tempat observasi, tapi ada hotel juga, Rhino Hotel. Itu kayaknya rumah penduduk ya. Katanya nggak ada yang tinggal di sini, yang rumah penduduk. Oh mungkin ini petugas-petugas kayaknya. Don, ada toko juga. Oh iya. You buy any snack? Biscuit, yeah. Hey. Whose house this Benson's? The people, staff. Is it for staff? Yeah, first staff. Yeah. It's not for public, right? Not for no, they are public here, so they are doing business. Yeah. Doing a small business for the staff. Staff like you and people like. Yeah. Oh, right. It's not like like the Ngorongoro. And not like in Gorongoro, like special village. Yeah. Oh ya. So, memang ini untuk mereka jualannya di sini, tapi untuk staff-staff kayak si abang itu, petugas-petugas ini. Hai. Oh. Ternyata ada airport juga di sini nih. Tuh. Dari Serengeti. Tapi ke destinasi dekat dan itu biasanya untuk emergency juga, untuk staff-staff di sini juga, terus orang-orang penting lah. So Buffaloes kill more people than lions. people and buffalo kill more people than that. No, the hippos and the buffaloes kill more people than lions do. I think a hippo is one of the most dangerous land animals. Are they? Yeah. And they're herbivores. You just open up the mouth and Yang paling bunuh orang lebih banyak daripada singa nih. They are quite speedy on the land, eh? In the end, not, but they are good swimmers in the water. but when they run on the land, can they get like 20 kilometers an hour or something? Only very short. 28. I mean, that's already faster than a human, or? Yes. Twice fast. Yeah, twice, yeah. But they're very fast in water. Yeah. Yeah, in the water they're very fast. Are they? They Yeah. push from the bottom, right? Yeah, they can just walk on the ground water. So how they kill people? With their mouth. No, I mean, In the village, when people are just crossing the river, then those are fishermen. and then they They just attack them. push with the head Yeah, they push with the head and and then die instantly. yeah. They just thump you or eat you or bite you or whatever. Multiple ways of dying. Not by the hippos. No, not. We took everything from the nature. We have to give some back. A human sacrifice. So people here are more likely being killed by hippo than terrorists then. Yes, for sure. Yeah. There are a few terrorists here, but people kill a lot of people. Maybe that's the right name for alligator crocodiles. Terrorism of crocodiles.
Guys, ini lion lagi ngintip zebra. Zebranya lagi banyak banget. There won't just be one Mudah-mudahan lion. kita ngeliat. Tuh, Cioè, quello sono nah, sempre itu zebranya di sana. sempre lei. Ini semuanya zebra nih. Tuh. They don't chase. They wait to ambush. Opportunist. But there must be more than one, no? Zebra. It's usually a few. Maybe the other ones are around. Right? Sometimes around, you can just kill. Yeah. The one here waiting. Zebranya kayaknya tahu The cross kata Pak Supir. Itu kayaknya. Karena zebranya tuh lagi nunggu tuh. Oh my god, the baby, they're gonna die. Bersekala life anyway. Ci va per telefono? Oh, so many the baby. You're gonna cry, Tata. Nu-l găsești? Bă. Te uzi el Victor? Jojo, Ce facem? nimemchomoa. Pune și pe ăsta la călcat dacă ai unde. Tuh lion lagi nunggu no. Lagi nunggu. Santai dia. Biasanya lebih dari satu ini. Oh. The monkey normally telling. Oh, jadi karena rumputnya ini udah panjang, jadi cara lion, cara singa itu mangsa ininya dengan cara mengintip. Jadi kita kehilangan singanya, nggak tahu mereka lagi di mana. Dia În direcția aia și s-au karena diintip, nggak bisa oprit și se uită încolo. kejar-kejaran. Dan singa itu adalah singa betina. Are looking that way. You say, yeah? Kuna yule punda moja amesimama pale peke yake, yuko kama kwenye kichuguu hivi, ameshamchungulia huyo sharubu. Manake macho amemlenga huyo sharubu, wala hata apepese upande mwingine. Nah, sekarang ini kita menunggu lion yang satu di sini. Terus yang satu juga ada di pojok sana. Jadi secara strategi mereka itu adalah bekerja sama gitu, satu tim. Deci fii atent, e ăla care stă în picioare. Bakal Ăla trebuie să fie mascul. ini banget deh. Bakal wonderful banget kalau kita bisa ngelihat bagaimana singa itu menangkap zebranya. Zebra pada nunggu. Oh, the waiting and they look. They don't even move. Bergerak aja mereka, hati-hati nih zebra. Yang di depan. Karena lion di sini. Di sini nih. Singa. Sampai sekarang kepala singanya belum bisa nampak. Kita nggak bisa bela apakah suka zebra atau singa, nggak bisa. Inilah naturalnya gitu. Nanti kalau si singa nggak makan mereka atau ini, ya singanya juga kelaparan, meninggal singanya. Oh, kita ke sana. Kayaknya lagi musim pemburuan ya. Oh, what happened with that lion? Go. Oh, they're all running. Wow. Dikejar. They're running. Alergă? Da. E un șir foarte lung. Nah, inilah yang bikin Serengeti itu terkenal, karena top animal itu yang terkenal itu ada di sini. Tuh semuanya gajah liar ya. The baby. Oh no. Yay. Halo. Se Indonesia.
Mwaga maji. Wow. So guys, selamat datang di Gajah Liar. Saya yang punya ini. Ini berapa kilo ini? Wow. Elephant gajah ini mudah sih nyarinya karena mereka itu truknya sama setiap tahun, apakah sekali 2 tahun apa sekali 5 tahun mereka bolak lagi ke truk yang itu yang sama. Jadi mereka itu jalannya dari nenek moyang mereka itu udah jelas line-nya. Kencing dia. Growing. About 2 years. Banyak tuh. Näitä tietysti oli äsken trompa. What they doing but Golden? What they doing that? Just resting sometimes. The head must be heavy. You can see inside her mouth. You want food? Even wild elephant also friendly with human, right? Second? I mean, they're wild, right? They're friendly with us. No. No? Especially if she has a child. I mean, they can just come here and then put that trunk and They're then not a threat yet. pull over our car. We're not a threat though. They are friendly animals, but they are aggressive when they are babies. Not good to hold them when they are babies. I'm sure they're friendly because in India they are in the city. I don't think we're allowed to Nu cred că. take that big. Get shouted at. Dar sunt hoteluri la care te duci și elefanți în curte. Știu, dar altfel. Și girafe. Can you just come around the side of the tree? Please. Why? Full picture. You think it really care about our picture? She knows these three. Pertama kali saya lihat gajah itu di kampung, disuruh main bola. Girang banget saya. Tapi ternyata banyak kisah ditutup sama Mbak Denny. Banyak kisah di balik animal ini. Ternyata mereka lebih jauh bahagia tinggal di habitatnya. Nih, karena apalagi gajah bisa melindungi dirinya mereka sendiri. Mereka nggak bakal bisa dibully sama yang lain-lain. Mau singa, mau apa, mereka bisa bela diri. Jadi mereka nggak butuh manusia untuk melindunginya. So, ya, karena Te pricep, nu te bagi. ini adalah di habitatnya, so something benar-benar. Look at that, how cute, how cute. That one. Bye Sandra, I call her Sandra. Bye Sandra, sama anaknya siapa ya? Lisa. Bye Sandra dan Lisa. Mudah-mudahan bukan nama mantan gue. Mantan gue pernah gendut. Tapi namanya bukan Sandra. Gajah gendut. I think. Nah, inilah Serengeti ke sana. Sekarang ini kita mau pergi ke Ngorongoro, itu di sana. Nah, ini di belakang kita itu, halo,
Good. Di belakang kita itu adalah wildebeest, sekitar jutaan. No, no Tanzania, sekitar jutaan. How many wildebeest there, Golden? Sorry? How many wildebeest in here? Here they usually migrate 2,000 Million. million. 2 million. Not 2,000 2,000 million. 2 million. 2 million. I don't think 2,000. Yeah. Yeah, it's 2 about million. 2 million, 2 juta at least, right? Yeah. Because look at that. So here we go. Then we are in Ngorongoro. Lihat tuh. Gila banyaknya. Benar-benar kayak di film dokumenter tentang Serengeti atau Ngorongoro. Sarang wildebeest-nya di sini. Dan bedanya, tapi nggak terlalu beda sih, pembatasannya itu cuma ada daratan gitu. Maksudnya ini juga daratan. Nggak tahu gimana rasanya bentuk dari Serengeti dan Ngorongoro ini. Ngorongoro ini lebih ke ini kalau menurut saya, lebih ke lapangan hijau tapi ini nggak ada endingnya. Makanya Serengeti itu berasal dari bahasa orang sini, Masai, itu seringgit. Seringgit itu adalah lahan yang nggak ada batas. Kalau bahasa kitanya mungkin padang, ya kan? Padang rumput, gitu, dan tak berbatas. Ada jirafa nih, jirafa lagi, jirafa, giraffe lagi main-main nih di sini nih. Da, Fuchs, drăguț, știi, aruncă picioarele alea în toate direcțiile. Wow. 2 metri picioarele. Lancar de burta. 7 jerapahnya. Sekarang ini kita bisa lihat dari bentuk dari kaki sampai ke kepalanya. Ini sepanjang jalan ini banyak macam-macam animal, hewan yang kita temui. Memang mereka juga ada di Serengeti juga, tapi mungkin lion. Not many lion here, right? Compared to Serengeti. This side, because of the Maasai people, they are living here. Yeah, Now okay. inside Ngorongoro. So more predator in Serengeti, Yes. and here just more like mammal. Yes, they are, but they are just fighting with these Maasai people. So they are running away from this guy. But there probably Jaco here, isn't it? The dog. Sorry? Jaco. Jaco. Jaco was here, isn't it? Yes, yeah. But it's not the big predator. Yeah. All right, that makes sense. By the way, this now. Ya, jadi kalau yang mama-mamalnya makan rumput yang nggak berbahaya itu ada di Ngorongoro ini. Tapi kalau lion, hyena, enggak, mereka harus ini di Serengeti atau di tempat lain karena ini orang Masai ada tinggal di sini kan. Kita kan mau ke Masai Village nih. Di sini banyak kampung-kampung lokal pribumi banget. Dan mereka punya ayam ternak. Oh ya. Punya hewan ternak. Jadi mereka ya kalau ayam ternaknya dimakan ya mereka bunuh. Jadi takut juga. Lion. Ya enaknya safari di Tanzania ini hewannya lengkap dan kita tahu tempatnya nggak berburu-buru kayak di Botswana misalnya kan. Mereka juga bagus safarinya, tapi di sini nomor 1 lah. Kemudian Kenya. Di sini di satu National Park ini atau satu aja Serengeti aja itu udah kita bisa lihat semuanya dari hewan-hewan. Banyak domba, kambing, mereka campur dengan hewan liar di sini. Orang Masai. Jadi kalau mereka di sini, di sini, tahan ini. Dan
apalah sama gadel. Yang inilah yang kayak makan rumput ini mereka aman, jadi mereka nggak ada yang memang salah gitu. Timbangan resikonya yang ada cuma anjing hutan atau anjing liar. Nah, permasalahannya adalah ini lagi musim bulan Februari ya, musim kadang hujan, jadi hijau rumput di sini. Pas rumputnya kering, nggak ada bisa lagi mereka makan, mereka harus pindah ya ke arah Serengeti. Nah di situ banyak binatang-binatang buas ya, predator yang bakal makan mereka.